Što se tiče ovog što je bilo sa Thompsonom, ja i dalje ne znam zašto taj čovjek, ali mislim da znam zašto. Zašto se jasno ne ogradi od ustaša i zašto ne kaže javno, ljudi, pogriješio sam, neću, mislim stvarno da poglavnik nije neko čiju sliku treba imati na zidu, mislim da ustaše nisu hrvatski patrioti, nego su učinili zločine, ja sam pjevač, bavit ću se ljubavnim pjesmama, bavit ću se i ne znam, i domoljubnim pjesmama, ali smatram da ne volim partizane, ne volim komuniste, mrzim ih, ali mislim da su i ustaše nešto loše. Da je on to napravio i da to napravi crkva, ja sam siguran da bi napravili puno više od svih nas povjesničara i političara. To će se dogoditi kad Mile Kekin i Remi kažu da je Tito zločinac i da se odriču Jugoslavije. Nikad. U današnjoj špici s Macanom pričamo o čemu drugom nego podcastima. Kao novom najutjecajnijem mediju kojem dominiraju desne politike, uglavnom do danas. Dok ljevica je značajno manje zastupljena. Iako ima gledanih i praćenih podcasta koji zastupaju nekakve lijeve politike. Istovremeno pričamo koliko je hrvatsko društvo podijeljeno, uklapa li se to u generalnu polarizaciju u društvu, doprinose li tome i sami podcasti, kako nastaje podcast kojim ljudi mogu vjerovati i jesmo li pod stalnim pritiskom političke propagande, te koji su to izazovi modernog društva. O tome će nam govoriti novinar i publicist, autor jednog najpoznatijih podcasta u Hrvatskoj, podcast inkubator Ratko Martinović, hrvatski Joe Rogan, i autor podcasta ili emisije, kako kaže televizijske, Kontrapovijest, povjesničar, doktor znanosti Hrvoje Klasić. Dobar vam dan. Dobar dan. Jesu li podcasti danas glavni mediji? Prije se stalno govorilo da su novi mediji. Da li tu još, ajmo teoretičari griješe kad kažu to su neki novi mediji, paralelni, ne tako bitni, imamo još mainstream. Znači, da li su mainstream mediji, da li su postavljeni glavni mediji, da li je tvoj podcast recimo važniji od većine televizije u Hrvatskoj? Pa rekao bi da u Americi definitivno da, u Hrvatskoj definitivno ne. Zašto? Zato što mislim da su kod nas još tradicionalni mediji. Zbog više različitih razloga. Glavni, mislim da je nekakav moje mišljenje, a generalno sam pričao dosta o tome i sa gostima. Glavni razlog toga što smo dosta stara zemlja, znači imamo jako puno ljudi koji, ne znam koliko je, 44 godine prosjek stanovništva, to je onako prilično visoka brojka. Baš ti hvala. Pa ja sam dolazim u te prosječne godine, kako kažu, ali da, mislim da je dosta i umirovljenika i dosta ljudi i dalje oslonjeno na tradicionalne medije u Americi. Definitivno nije, sad kažem, ima više različitih nekakvih točaka. Publika? Moja publika je, rekao bih, mlađi muškarci. Mislim, mlađi je isto, treba se uzeti s nekom dozom rezerve, ali recimo od 25. do 44. A Hrvoje, kod tebe, na tvojim podcastima i na tvojim emisijama? Ne znam, ne mogu to, nemam taj podatak ja ko najviše gleda, ali mislim da što se tiče ovoga sigurno da na zapadu podcasti puno duže traju nego kod nas i da jesu vjerojatno neki utjecajni. Sad opet je pitanje, dakle, i kod nas, kod koje generacije. Dakle, vjerojatno generacije mojih studenata, teško da ih mogu zamisliti da određeni dan u tjednu provedu uz televiziju i čekaju neku seriju, dakle, ili će ju bingeati ili će ju kad oni žele negdje drugdje. Isto tako i sa podcastima, dakle, poslušat će nešto u 5 navrata, ali neće sjediti pred televizijom, a kamoli da će čitati novine. Tako da, je li to još uvijek, slažem se s ovim, dakle, s obzirom na činjenice, dakle, da li je onima koji su stariji od 50 godina podcast dominantan, pitanje... Ali nećeš vjerovati da postaje, dakle, stop. Ostaje ova pametna televizija je promijenila sve. Dakle, neko je još prije 10 godina imao onu staru kockastu, pa je dobio prvu ravnu televiziju, ali bila glupa. Onda je dobio je pametnu televiziju, ako je slučajno spojio na internet, ona oživjela, jer odmah je ugrađen, YouTube je ostao. Ja sam shvatio, ako netko njima to otkrije, oni se ne skidaju iz toga. Stariji. I baš su redoviti, to smo sad gledali na našim, mi smo 44 plus sam shvatio, na statistikama koje smo gledali. Znači, dobili smo te starije i uredni su, komentiraju, gledaju. Dakle, i oni prelaze. Čini se kao da neće, ali gledaju, prate, jer im je sve na dohvat ruke. I oni su naučili da biraju sad program koji žele, jer ako imaju pametne televizije, a to ide sve više. I tu smo statistiku, recimo, primijetili. Evo, vjerojatno u Americi svi imaju kao te neke smart TVs, imali su od prije te neke kabelske i onda je to, ajmo reći, lakša penetracija. Ali evo jedan bolji primjer. Srbija nam je praktički tu preko granice. U Srbiji starija publika gleda YouTube puno više nego televiziju. U Hrvatskoj ne.
I imaju Sad, zašto je to podcasta tako, odličnih, da? imaju puno Ja, zašto je to odličnih tako, ja ne Ali znam, tamo ali da. je razvijenije tržište, puno ih je. Ali ja bih rekao još nešto, tamo je medijska scena puno lošija, dakle Da. ova mainstream scena, dakle vi ako izuzmete Novu i N1, na primjer niste za Vučića, onda nemate šta gledati. Ovdje ipak, dakle, mi se možemo ne slagati s nekim, dakle, prilozima, ali vi u principu ovdje nećete imati ništa slično onome tamo, tako da onda možda ni za ovo nema ni tolike potrebe za alternativnim, nazovimo ih, medijima. Da, ono što samo moram reći, što sam najavio vama prije emisije, a moramo gledateljima reći, ajmo reći, taj klasični medij, grupacija medija Novi list, Glas Istre, Glas Slavonije, zato su nam postali partneri kroz portal Pogled HR, su oni isto shvatili da ako već imaju klasičnu publiku, da im je dobro dobiti neku novu publiku kroz podcaste, tako da Odsad špica kreće u partnerstvu sa ovim novim portalom Pogled HR. Evo, otkrivamo neke nove teme, taj portal se zove Pogled, znači neki novi pogled na hrvatsku i prošlost i budućnost i sadašnjost, a i svjetsku, sve se mijenja, pa odsad to radimo s njima. Tako da mi smo spojili sve, to ti nisi nikad osjećao potrebu. Mi smo spojili, ajmo reći, sve vrste medije, idemo na televiziju, idemo u novine, idemo na YouTube, a ti si zadovoljan s ovim klasičnim pristupom. Pa recimo da, dobro, Glas Slavonije, znam i ja čak nekad nešto komentirati, doduše većinom bude kontra od onoga što drugi pišu, pa mene pozovu kada treba nekakav drugi kut, ali da, evo recimo, mislim najbolji primjer je meni, radim emisiju na Z1 televiziji i kada dođe negdje u Slavoniju u selo, jel kad smo bili, on bio City, doduše drugom prilikom, u Kanadi i Americi, kad dođemo bilo gdje i hrvatska zajednica, znaju me preko Z1, starija publika, mlađa preko podcasta, što mi je onako totalno čudno. U Slavoniju, kažem, kad dođem u selo ili kod svojih, većinom me stari ljudi prepoznaju po Z1 televiziji, dok me mlađa publika po podcastu. Znači, možeš li ti gledateljima reći onda što ti radiš, jer ima oni sigurno koji te nisu nikad slušali? Pa dobro, vodim taj podcast, mislim da je sad u 3. mjesecu 8. godina podcast inkubator, mislim da je onako, rekao bih, u nekim hrvatskim i regionalnim okvirima dosta dobro praćen. Koliko pratitelja? Pa ne znam, ima sad 360-70 tisuća pretplatnika i ne znam, 1,2 milijuna unique vizitora i negdje između 7, 8 i 10, 12 milijuna pregleda mjesečno, što je ok, ako nekakva brojka. Sad kad to stavlja neke usporedbe sa regionalnom scenom, mislim da smo tu i dalje broj 1, ali u Srbiji ima stvarno kvalitetnih podcasta koje dosta i rade. Mislim da ali zanimljivo, na kraju je bitna ta frekvencija zapravo, mislim da je to nekakav ključ. Zanimljivo da imamo, znači, podcast broj 1, da imamo portal broj 1 kao Indeks HR, znači imamo ipak u nekim stvarima definiramo trendove. A što ti radiš da znamo? Pa, meni je zanimljivo da kada ste me ovdje zvali i još neko me zvao, dakle neki dan sam dao jednu izjavu za radio televizija Beograd, za radio Beograd, da govorimo o podcastima. Ja sam rekao o kojim podcastima, veli pa o vašem. Rekao, pa ja nemam podcast. Dakle, ja stvarno nisam krenuo sa idejom da će to biti podcast, međutim već nakon jedno 3-4 epizode, dakle radi se o emisiji na YouTube televiziji Vida TV, dakle emisija zove Kontrapovijest, gdje dakle sa gostima u 25-30 minuta rešetamo nekakve teme kontroverzne ili dakle zanimljive teme. Međutim, nakon par epizoda su me ljudi počeli sretati i kažu slušao sam te. Ja sam rekao gdje si im slušao? Pa onaj tvoj podcast. I onda sam shvatio da ljudi to recimo u autu pali na YouTube ili doma kad nešto rade. Spotify. I dakle, onda sam shvatio da možda ih puno manje čak to gleda nego što sluša. Tako da mislim, zašto sam ja krenuo, očito ne iz ovog razloga koji je meni super, ja volim podcaste, puno ih slušam, uopće ne gledam nijedan podcast, nego slušam. Zato što sam shvatio da, ali o tome ćemo vjerojatno nešto kasnije, dakle da ovo društvo je itekako podijeljeno i to najvećim dijelom po pitanju prošlosti, puno manje nego nekim drugim temama. Dobro, to ti je profesionalna tema, ti si povjesnik. Tako je, da, ali sam shvatio da napisati knjigu koju će kupiti možda 1000 ljudi ili napisati znanstveni članak koji moj kolega iz sobe će eventualno pročitati, je jedan doseg, a kad napravim dokumentarnu seriju za televiziju neku ili kad napravim jedno ovako na YouTube, onda se tu radi o desecima ili ponekad čak i stotinama tisuća ljudi. Dakle, moj cilj je doći u javnost kao nekakav društveno angažiran intelektualac, u ovom slučaju povjesničar, i naravno trebam koristiti nove medije. Jedan od tih medija je i ovo o čemu sad pričamo, naravno postoji čitav niz drugih medija. Jesmo li podijeljeni po pitanju prošlosti? Znači imamo tu profesionalca, što ljudi... Definitivno, da, definitivno. Pa evo najbolji primjer. A čekaj, ti si 85. godište, šta ti znaš šta je bilo 45. Ne, sad ćemo uzeti ovaj primjer, dođe gost iz Srbije, bilo, sad nebitno, je li pro ili kontra Vučić i rekao bi da je 90% komentara u chatu
što je bilo 41. 45. Doslovno jedan novi rat se razbio uvijek u Četu, a pošto dosta ljudi gleda zapravo, naročito kada dolaze gosti iz Srbije u Hrvatsku, naravno ja kad gostujem u Srbiji, onda to je relativno gledano isto i mislim da je tu taj chat pokazuje otprilike rezoniranje prosječnog gledatelja. Mislim da je to sad više nekakav onako, kako se kaže, čiji je veći spektar. To između dvije države, znači to je ono između Srbije... Nego sad da bi ratovali, mislim da mi ne se bi... borimo za bolju prošlost, Srbija i Hrvatska. Srbija i Hrvatska. Oni tvrde da su bili na pravoj strani, mi se tvrdimo da su bili na pravoj strani, već kojo, ne? Pa natječemo se ko je napravi, mislim, svađamo se ko je napravi više zločina najčešće, što je po meni dosta smiješno, ali kad se ide analizirati taj chat, zapravo se sve svodi na to čiji je veći i koji iz današnje perspektive nekakav pobjednik, barem sa svoje strane. Ali koliko oni znaju što se stvarno dogodilo u tim komentarima, ali to nebitno, to je samo šamaranje? Pa mislim da je potpuno nebitno, to je ko će pobijediti, ko će više zastut chat, recimo, kad bi govorilo o chatu u komentarima. Ali Hrvatska, Srbija, ali da li u Hrvatskoj ima ta podjela? Da li vidiš dvije Hrvatske? Pa ima, samo što su, ja bih rekao, na podcastima su, pogotovo kod nas, više, pa mislim, ja bih rekao da u Hrvatskoj generalno više ljudi koji su konzervativnih stavova, rekao bi omjer 70-30 negdje daje i onda je logično da će na podcastu gdje nekako kod nas relativno mainstream publika prevladavati, ne znam, nekakav konzervativni pristup, jel? Publike koja se više zalaže, naravno. Da, ali kad govorimo o ovim povijesnim pitanjima, mislim, ko uči tu djecu za dom spremni? To mi nije jasno, Hrvoje. Znači, Ja bih se samo osvrnuo dakle, na ovo jesmo li podijeljeni ili nismo i ovo Hrvatska i Srbija. Mislim da više te teme više nisu toliko predmet podjele Hrvatska-Srbija nego Hrvatska-Hrvatska. Jer zašto Hrvatska-Srbija ne, a zašto Hrvatska da? Zato što, ja bih se vratio na jednu, možda zanimljivo će vam biti paralela, zašto smo njemačke i talijanske turiste počeli već 58. godine, dakle 13 godina nakon rata, puštati po Jadranu bez problema. Djeca su se micala u štale da bi njemački i talijanski turisti mogli spavati, zato što Njemačka i Italija su u međuvremenu postale prijateljske zemlje. Ali zašto nikada netko iz emigracije, dakle iz ustaške ili četničke, nije postao onako prema njemu tolerantnije, zato što su oni i dalje predstavljali prijetnju. Da se vratim na ovu priču, dakle, Srbija nama više nije prijetnja, a boga mi, dakle, kakva je situacija sa populacijom, dakle, srpskom u Hrvatskoj, dakle, doista je sad broj Srba je ispod, ja mislim, 5%, dakle, mislim da više ne osjeća niti nikakav, dakle, čak ni oni najnacionalistički, da, neće sad osjećati nekakav strah od Srba u Hrvatskoj. Veći problem su Hrvati, dakle ja sam jednom Miloradu rekao Pupovcu, dakle veći problem sam ja koji se zovem Hrvoje, koji sam bio 91. godine branitelj i koji govori o hrvatskim zločinima i o hrvatskom nacionalizmu nego vi, dakle jer ja na neki način delegitimiziram. Sad, samo da možda prestanemo sa mistifikacijama, nismo mi jedini, ja mislim da smo mi čak i puno bolji od mnogih drugih. Odite u Grčku pa ćete vidjeti posljedice grčkog građanskog rata. Obitelji su podijeljene. Odite u Španjolsku. Bio sam u Iranu. Dakle, imate još uvijek obitelji koje su predšahovski i poslije-šahovski. Dakle, nije to specifično. Ja mislim da mi imamo sreću što imamo takvu desnicu, kako je Tuđman rekao, mislim, da su stvarno za poželiti kao desnica, dakle, nikakva. Jer, mislim, vi kad pogledate koji je doseg najekstremnije desnice u Hrvatskoj, a kad pogledate u Njemačkoj da su prije godinu dvije pokušali puč napraviti, da imate danas evo koliko dobiju. Tako da mislim da ja bih se složio s ovime da je hrvatsko društvo konzervativnije, koliko ne znam u postocima, ali ja ne bih rekao da, dakle, rekao bih da je otprilike kao i 41. godine, dakle da imate male postotke ekstremno desnih, ekstremno lijevih, a u stvari većina Hrvatske je danas domobranska. Domobranska, znači... Da, ne bi se šteli mešat i priklonit ćemo se, ako pobjede ovi, priklonit ćemo se njima, ako pobjede ovi, priklonit ćemo se njima i tako. Jesmo domobrani. Htio bih reći, malo prije se nešto spomenuo vezano za nekakav koliko ljevičara bude na podcastima, na YouTube-u, desničara recimo, mislim da je jedan od razloga to što ljevičari ne žele doći u podcaste, po mom nekakvom. Znači tebi Tomašević je došao? Tomašević je došao, ali recimo Peđa Grbin, praktički se dogovorimo sve super divno krasno i onda ne znam 2-3 sata prije podcasta čovjek otkaže. To nije prvi. Da, ja sam što ih jedeš ti? Pa ne, uopće ne, ja sa svima normalno. Ja sam bio 2 put, bilo pa da, sa svima normalno priča. Ali znači ti si ljevičar? Ne znam ja što sam još. Ali nije, ali stvarno nije uopće u tome, nego nekako se, kao da se kalkulira, tako bi rekao. Ali znaš što, ja sam imao istu stvar sa desničarima. Dakle, ja sam u seriju koju sam snimao za Hrvatsku televiziju o NDH, sam zvao ljude koji su doktori znanosti, koji su doktorirali na ustaškom pokretu, pa mi nisu htjeli doći. Jer su se bojali kako ću ja umontirati ono što će oni reći. Dobro, to je drugo. To je jako sliska... Da, ali hoću reći... Kako je dobro prošlo to?
serija NDH. Kako se tvoj dojam? Dojmovi se slegli i na kraju su svi zadovoljni? Ne, mislim, svi su zadovoljni serijom, ali serija jedva da je puštena. Dakle, em što nismo godinu dana dobili mogućnost montaže, pa je onda odugovlačeno sa emitiranjem, da nije bilo tolikih pritisaka javnosti, vidim da bi ikada bila emitirana. Na kraju kad je emitirana je super, ali ju nisu nikada reprizirali. Ali bila je gledana. Bila je gledana i dakle, totalno neprofesionalno da ju nikada nisu reprizirali i onda ju Al Jazeera otkupi da bi mogla reprizirati i bude najgledanija serija. Ali sad ću nešto reći možda, ne znam koliko je legalno, ali ima za pogledat na YouTube, pa mislim da... Nema više, skinuli su. Nema, skinuli su. Ali dobro, ima ali je na bio HRT. ogroman broj pregleda na YouTube, pa je repriza potpuno... Ne, ali to hoću reći, zašto dakle, ljevica neće ili desnica neće? Meni se čini da je ono, tipa, davati kredibilitet. Dakle, ja neću u neke emisije, sada ovdje ne imenujemo, na nekim televizijama koje vode neki, po meni vrlo smiješni, nazovimo novinari, neću nikad doći jer time dajem kredibilitet koje kakvim revizionističkim stavima. Dakle, to je u mom slučaju. Ja ne kažem da nema tema o kojima može se pričati kako god. Ali ja neću doći s nekim ko tvrdi da Jasenovac je bio odmaralište ili ništa se nije dogodilo ili tako dalje. Neću zbog toga. Možda tako neko od desničara neće iz nekog razloga, evo ne znam. Da, mislim da to definitivno nije razlog, ali... Ali to nisu glavne teme, tako sad? Ma kakvi, ne. Nama je više ovo sad anti-woke, Dobro, ajde taj dio, ali mislim, sad nevezano čak i za teme, nego mislim da je nekakav drugi, rekao bi, malo se više kalkulira na ljevici, a po meni to najčešće loše završi. Ja bih rekao da bi dosta pregleda bilo da neko s ljevice dođe u podcast. Naravno dolaze ljudi sa ljevice, ali rijeđe. Rekao bi da je omjer puno veći. Ali imaš tu statistiku koliko recimo ljudi koji su ti lijevo ili glasuju za nekoga gledaju tvoj podcast? Ja to nemam, imam isključivo metriku od YouTube-a. Ali to bi trebalo možda ovima iz SDP-a reći, imamo metriku koja pokazuje da više gleda ljudi iz desnice. Pa ali nije problem sa SDP-om, nego je problem s pojedincima. Generalno, mislim, teško je znati tu metriku, trebalo bi istraživati, ali mislim da ne možemo znati, to nikad ne mjeri mreža ne mjere tu, za koga si glasao, to treba pitati. Ali iskustveno on govori i vjerujemo isto tako kod tebe. I ovdje isto bilo teško, mi smo dobili, kad su bila Đurđa Adlešić i Željka Antunović, onda smo ih uspjeli dobiti nekako i nećete vjerovati da je bila lako gledana, kao retro neka emisija. Pa zato što su tada bilo u koaliciji. Je, ali bilo je 25 godina je bilo, ali recimo tema koju nitko od mainstreamina nije popratio. Da. Jer se opet ljudi nekako vratili u prošlost, neke su stvari, epizode su se vraćali i to je ono što možda podcasti otvaraju. A ti si rekao da stalno imamo te neke pritiske mainstream medija, ali tako. Meni su rekli komentar, kao stalno si u glavnim medijima, kao glavnim, i sad si nam još došao na podcast. Kao, je li podcast to mjesto, odnosno ta YouTube i ostali, je li to mjesto gdje možeš govoriti što želiš i slušati ono što želiš čuti? Pa da, pa mislim da je i nastao podcast kao nekakva svojevrsna margina. Najčešće su zapravo prvi voditelji podcasta bili mainstream voditelji koji su želi pokazati neku drugu stranu sebe i drugu stranu gostiju. Jer ona nije isto ako pričaš 15 minuta pa te srežu ili ako pričaš 2 sata pa te puste onako integralno, kako se kaže. Mislim da je baš to nekakva drugačija perspektiva, ključ podcasta generalno i u svijetu, a i kod nas. Pa kažem, evo opet se vraćam na ovo, zato mi nije jasno zašto neki sa lijevog spektra ne žele doći, s obzirom da bi pričali nešto o njihovom životu, možda bi čovjek upoznao te ljude. Ovako su neki ljudi doslovno kao totem, ne zna se previše o njemu, kao nekakav faraon. Puno se priča, a najčešće barem što je podcast inkubator nekako napravio, rekao bi to nekako najveće naše nasljeđe, da su dosta ljudi neki uspjeli i u javnosti promijeniti sud javnosti o samima sebi. Nevezano je li to ljevica ili desnica. Jer nisu imali pristup u velike medije, a ovdje su mogli pričati tipa od cirka 2 sata. Ili su imali pristup, ali su imali ograničen pristup. Ajmo reći, opuste se. Opuste se, koja se pivucka i pivo, viski i tako, pa se onda... Dobro, ali ko ti je bio najgledaniji mišak bio, ali tako? Pa nije, ima stvarno puno gledanih podcasta, ali hoću reći da je nekakva jako dobra forma zapravo i nisam nekakav pretjerano invazivan voditelj. Sad ako mi dolazi gost, neću mu nužno, prilagodit ću se gostu, ajmo reći, neću nužno svoje stavove iznositi, da nekad ću se naravno i zakačiti oko nečega, ali uopće nije mi taj pristup. Kogod je gledao neki podcast, mislim da se nema nešto pretjerano plaši dolaska u podcast inkubator. Ali sad glavne teme, bar ne znam kako ti gledaš Ameriku, ne znam kako je kod tebe kad dolazi na vidu, ali sad shvaćam da namjerno sam počeo sa povijesti, rekli smo to nije tema, ja isto osjećam da nije tema. Više su čak malo srpsko-hrvatski odnosi, meni je najgledaniji bio taj podcast kad je bio Čanak, ali apropo studentski protestar smo mi rekli, realno to nas ne zanima, nije nas zanimalo do trenutka, onda je sad postala mainstream tema, ali kako? Kroz nas, kroz alternative je postala, veliki mediji nisu to pokrivali. Ali ti često voliš reći da
ima tema o kojima veliki mediji ne žele, znači COVID je jedna bila ta tema. Ne? Definitivno, da, ali evo i prosvjed u Srbiji, mislim sad kad bi išli s time, neki gosti kod nas rekao bi da su većina za prosvjede, ali sigurno bi ih se 20%, s obzirom da je to i MMA scena i nogometaši i to, košarkaši, neki su sigurno i protiv prosvjeda i sad onda zašto bi pričao uopće o prosvjedima, dovoditi ljude u neugodnu poziciju ako im totalno izlazi iz njihovog spektra interesa i neke Dobro, teme. zato niste radili temu, znači ti si krenuo sa sportašima. Pa radio bi sa nekim političarem ili s nekim podcasterom ili sa novinarom kad bi mi došao, naravno da bi pričali o tome sigurno pola sata, ali sad kad bi došao nekakav sportaš, mislim da nije toliko nije relevantno da ga se i pita za to. Dobro, ali si o covidu su bio jako glasan. Da, pa ne, smatrao sam da se samo jedna strana u mainstream medijima ima nekakav pristup, službena politika i onda naravno da se stavlja nekakva druga slika, govorac nekakva druga slika, odnosno bili su kod nas i jedna i druga strana. Znači neću reći sad da se moj osobni stav je takav kakav je, ali stvarno su gosti bili iz jedne i iz druge, iz jednog drugog spektra, odnosno razmišljanja. Dakle, mislim da je tako i povijest isto. Naravno da ima ljudi koji nječu Bleiburga, ima ljudi koji smatraju da je 1,5 milijuna ljudi ubijeno u Jasenovcu. To su nekakve, ili ima ljudi koji smatraju da je 500 000 ubijeno u Bleiburgu i da nije ubijen jedan u Jasenovcu. Znači to su nekakve polazišne točke tih gostiju koji dolaze i sad naravno... Znači, ali što je njima zajedničko? Znači oni koji osporavaju COVID tvrde isto imam dojam da ta publika ima nekakve zajedničke točke, ne znam kako je tvoj iskustvo. Mislim da u Hrvatskoj ne, u Americi definitivno da, u Hrvatskoj ne. Ja bih rekao u Hrvatskoj apsolutno. Mislim da kad malo pogledate, sad banalizirajući nisam radio neko istraživanje, ali nekako uvijek se nađe dakle, da kada je hod za život, kada je protiv korone, a kada je tu onda nekako Thompson, sve to je otprilike, a dakle to su stvari koje su slučajno nepovezane, ali nekako uvijek, pa mislim da je bilo sad i neko istraživanje da desno, baš sam čitao u New York Timesu ili negdje, dakle da desno biračko tijelo je puno sklonije teorijama zavjera i takvim nekakvim onda ekstremnim pristupima nego lijevo. Ja bih rekao da je tu podcasti i generalno alternativni mediji kao što su i društvene mreže su otvorile, dali su jedan prostor slobode, ali su u stvari otvorile jednu Pandorinu kutiju. Jer svaki ima glas. A ne samo što, da, u principu to, ali zbog čega hoću reći. Mislim, sad neko može naravno reći oni svi manipuliraju, ja znam da neću nikad razuvjeriti nekoga, ali znate, mislim, mi smo 70-ih, 80-ih godina ili 90-ih se stav o ekonomskoj politici neke države se gledao, tumačio na temelju, ne znam, Financial Timesa, Economista ili, ne znam, Wall Street Journala. Danas se to radi, svako može, dakle Joe Rogan može reći na svoje šta misli, onda će reći, ne znam, tipa Amerika je u velikoj ekonomskoj krizi, a u stvari ekonomija u vrijeme Bidena nikad bolja. Dakle, govori o inflaciji od 9-11%, a inflacija spala na 3%. Ili, na primjer, govori se o Donaldu Trumpu kao čovjeku, utrubilo se kao čovjeku koji nije vodio ratove, koji ne vodi ratove, u prve 3 minute svog inauguracijskog govora je zaprijetio ratovima. U Panami, u Grenlandu, sad već u Gazi i nikom ništa. Dakle, i to je kao i sa koronom, kao i sa svim drugim. Vi možete reći što hoćete, nema više uređivačke politike, što je nekad dobro, ja se slažem, ali s druge strane otvara prostor da stvarno ovo što si rekao, dakle, da svi imaju pravo glasa, svako može tvrditi što hoće, bilo o tome da se kod Bleiburga niko nije ubio, da nikoga nije ubijen, ili iza Bleiburga, da budemo precizni, ili da u Jasenovcu niko nije. E sad, nemamo očito kritičku javnost koja će, to je ono što je najgore. Ja bih volio da ljudi poslušaju i njegov podcast, da poslušaju i kontrapovijest i ovo, pa da onda negdje probaju razmišljati. Tako radim sa studentima. Ali nije to tako. Mislim da ste i sami svjesni da nas uvijek puno više prate oni koji se otprilike slažu s nama. Ima naravno uvijek i onih koji se ne slažu, ali nekako uvijek to bude da budu više oni koji se slažu. Jer se tu slažeš da nas ipak prate više oni koji se s nama slažu nego oni koji su kontra. Jer oni imaju svoj podcast na koji idu. Pa kod nas nije to slučaj. Jer najbolje kontra toga ide u prilog komentari koji su 80%, 70% protiv mene, znači mene većinom vrijeđaju komentari. Mislim da je kod nas publika toliko šarolika da jako često dolaze publika koja izuzetno antagonizira, mislim da me ne voli
Ali dobro, ti to generalno- namjerno radiš, ja Pa pretpostavljam. nekad namjerno, nekad ne. Nekad namjerno uzimam, ja čak uzimam namjerno nekakvu poziciju đavolju odvjetnika nekad, pa onda malo provociram. Da, znaš, ali mislim da komentari, jesu li oni baš kriteriji nekakav? Ja recimo sam znao imati kolumne koje sam napisao koje budu preko 100.000 pregleda i onda bude, ne znam, 250 komentara od kojih je 170 negativnih, ali šta je sa ostalih 95.000 ljudi koji im ne komentiraju, kao što ne komentiraju da li im je hotel dobar, nego oni samo kojima je nešto loše. Ne, dobro, Tako da- nisu mjerodavni, ali hoću reći samo da dolazi jedan broj neistomišljenika, Apsolutno, prilično veliko, apsolutno. čak, jer, Možda i po iz zadatku. moje perspektive što su brojke veće, to je više neistomišljenika. Naravno. Ma ne, naravno da Naravno. dolazi, ali imam... Jer da isključivo dolazi moji istomišljenici, bilo bi slabo gledano. Ne, Pa da, ali naravno. ono kako je Fox se razvio, znači da su ljudi koji su htjeli gledat te vijesti i takve vijesti su jednostavno se naučili gledat Fox A i onda su im ovi govorili su ostali ignorirajte sve CNN, drugo. da. Dakle, ovo kritičko razmišljanje je nestalo. Da. Imamo dojam da to kritičko razmišljanje sve više nema, nego ti odeš tamo točno gdje želiš čuti potvrdu za one A i algoritam ti pomogne malo. Da, evo je teorija zavjere, mislim, evo sad najbolji primjer koji se više puta spominjao, ovaj atentata Trumpa, mislim, ljevica je počela koristiti teorije zavjere, da je sam sebe zarezao žiletom, da je dogovorio se, imao je bubicu u uhu, pa se dogovorio, to su poznati ljevičari u Americi, pa čak bi rekao velike pop zvijezde su To čak i govorile desničari ne bi izmislili. Pa da, to se dogodi kad teorija zavjere uđe u ljevicu, nisu se jednostavno dovoljno, nemaju dovoljno iskustva. Nema iskustva, kako se to radi? Da. To je samo potvrda ovome što sam rekao. Da, ono. Ne, ima tu istine, ima istine. Sigurno mislim naravno da je desnica puno bliže teorije zavjere, mislim da to nije ni sporno. Da, ali a koja je najpoznatija? Ajde, ali daj mi ovo, pa ne znam, mislim ima ih dosta, neke su... Ti vjeruješ ove ljude guštere, ili ne? Pa vidi, vjerovat ću kad nekom otkinu doslovno komad kože i kad Misliš bude karakterno ili po izgledu? guštar. Ali ima dobra ova serija Visitors iz 80-ih, mislim da je to nekakav poligon započeo tu cijelu priču. Da. Da. Ali vrlo su zanimljive teorije zavjere generalno, ovako fenomenološki, čak i ako se čovjek vjeruje ili ne vjeruje, vrlo je A zanimljivo daj mi lupi slušati. neku, daj mi lupi Pa neku. ne znam, mislim ima i koliko god, pa slijetanje na mjesec mislim da je i dan danas najpopularnije, rekao. Da je bih. lažirano. Da je lažirano ili da imaju nekakve nepravilnosti, sad ovisi, ima 7-8 različitih kuteva gledanja, odnosno perspektiva u tome slijetanju i putu na mjesec i sve ostalo, jel? Ali mislim da nije to sad jedina, Epstein i ekipa, to je, mislim da je to biti danas Ali najpopularnije. mislim i tu je zanimljivo da i tu znanost, dakle koliko god zvučalo glupo, dakle iako se radi o teoriji i tu je teško sad, ali čak čitao sam jedno jako dobro istraživanje gdje su rekli koliko bi neka teorija zavjere mogla trajati i biti teorija zavjere s obzirom na broj ljudi koji su učestvovali u njezinom kreiranju. Dakle, ako nas trojica ovdje sad nešto se zavjerimo i kažemo tipa nećemo nikad reći i to kaže, sad ja ću lupiti, to može trajati 10 godina jer nas ovisi o nama trojici. Ako je nas ovdje 10 u sobi, onda će to trajati već kraće. Ako vi kreirate spuštanje na mjesec lažno, u tome je moralo sudjelovati par tisuća ljudi, kroz ovo, kroz ono, kroz snimanje, svima. Nema šanse da to, dakle da nitko ne izađe baš van u ovih zadnjih, koliko, dakle od 69. godine, i da negdje ne kaže, evo, dakle, imamo dokumente ovo. Dakle, Imaju zato teorije, kontrateorije, Da čujem, fragmentiranje sektora i tako, ali sad nije da, moje ali- mišljenje, ja Jer to ovo je nisam... znanstveni pristup. Da, ovo je ne, bio ali znanstveni pristup. sve, mislim, realno, to se toliko razvila, to je stara teorija Da, da. zavjere, ima toliko različitih kuteva. Ili ubojstvo I Kennedya postoje ili- znanstvenici koji su namjerno išli kontra da vide jel mogu ići... A što je oko korone, recimo? Što je glavna teorija zavjere oko korone? Pa da Koje korone, šta je to? Bolest. da je napravljeno u laboratoriju u Wuhanu, mislim da je to i dalje. Pa sad je navodno to službena postala. to je, veza. da. Pa dobro, ali mislim da je to i dalje najpopularnije. Nije službeno, pa mislim da FBI demokrati je u sad Americi, kao sklon. demokrati tvrde da nije, republikanci tvrde da je, znači i dalje to je teorija. ja mislim da je zavjere. već teorija zavjere oko korone, je li ona uopće ubojita ili treba li se cijepiti. A Ja mislim da je to, već. da, ali mislim da je Wuhan broj 1, cijepljenje sigurno broj 2, da. Da. Mislim da nije to ni ljude u ali evo, Hrvatskoj kod mene u puno podcastu mučilo. nisu mi sad toliko, ja sam evo recimo kad je izašlo u 7 novina različitih na naslovnici, ja evo recimo sad čisto da ti objasnim kako je kod mene, recimo cjepivo 100% štiti od hospitalizacije smrti, ja sad ne pristupam, to je, jer ja ne znam uopće ništa o cjepivu, ali idem na to da mi 100% broj 1 mi nikako ne ide logično, a nije mi logična brojka od 100%, ali nije ni bitno. A broj 2 ide na šemu, 7 različitih znanstvenika u 7 novina, znači da postoji nekakva WhatsApp grupa, nekakav PR koji stoji iza toga i kad sam pričao, recimo, to je moj pristup, znači neću ići sada nešto što ne mogu ni sam provjeriti, ali recimo bilo mi odmah sumnjivo da
ovo hospitalizacija, smrt, ajde, ok, to mi je isto sumnjivo, ali 100% brojka koja mi nije baš znanstvena. Znači A ti s druge- želiš provjeravati. Pa da, s druge strane mi je bilo sumnjivo to da su svi odjednom dobili istu informaciju, što znači da postoji nekakva zavjera pod navodnicima, nije sad to nekakva tipična zavjera, ali nekakav dogovor postoji. Jel? O čemu nisam shvatio? O cjepivu, jel? Da se Kad isto su priča o kad su cjepivu. se isto, Da se doslovno servira koji- nekritički samo jedna informacija. Samo jedna informacija, ali od 7 ljudi u tom trenutku, sad govorim konkretan primjer, pa onda nekim drugim primjerima je drugačije, ali ljudi kao da imaju nekakvu WhatsApp grupu. I to mi već, taj tip dogovora mi je vrlo sumnjivo. Onda se s druge strane jedna te ista korporacija konstantno reklamira. Mislim, naravno u Hrvatskoj ne znam je li bilo nekakvog marketinga između te korporacije i znanstvenika, ali vani sam prilično siguran da jeste. Ali je li to je u stvari motor, energija, gorivo koje gura podcaste? Jer kad glavni mediji se ovako dogovore oko neke teme i ne dopuštaju kritičko promišljanje, a oni bi trebali biti, jel tako, kao čuvari i ne pitaju jednu i drugu stranu. Ali nije to stvar kritičkog promišljanja. Mislim, mediji, ozbiljni mediji, sad ispričavam se, dakle, ispada kao da je ovo neozbiljno, ali... A to je sad pitanje, ajmo reći, jesu li podcasti ozbiljni mediji sad? Ne, jesu ozbiljni mediji po utjecaju, po broju pregleda Znači i sve nisu skupa. više alternativni, oni Tako je. postaju mainstream. Ali hoću reći, dakle, ono što će danas još uvijek se smatrati nekakav konzervativni mediji. Ipak neće se baš izlaziti lako sa nekim tvrdnjama, posebno kada je zdravlje u pitanju, a dok, na primjer, na jednom podcastu je to puno lakše. Dakle, doći će ljudi i daće im se prostor puno lakše nego u centralnom dnevniku bilo koje televizije. Ali izlazili su u koroni, ali nisu ništa znali. Gdje, u kojem? U koroni, u glavni mediji, ne? Dobro, ali mislim, mi govorimo o nečemu što se događa jednom u ne znam koliko, dakle, dogodila se epidemija gotovo preko noći i dakle, zar je stvarno bilo za očekivati? Ali ona drugi val, ona druga godina već... Ali dobro, sad uzmimo rat u Ukrajini, recimo, evo, isti primjer, nismo zauzimali nikakvi stav koja su bili i prvo Ukrajinci, bio je u ostalom Prebeg koji je bio praktički u zatočeništvu u logoru. Ruskom, isto nam je bio gost ekskluzivni, što mi je nigdje dao intervju, ispričao 2 sata. To onaj, što je razmijenjen. Da, bio nam je on, recimo, gost. Znači, ja stvarno nisam tu ni na, ajmo reći, naravno, naginje više nekako na ukrajinsku stranu. On je bio osuđen na smrt, ili tako, zar ne, u Rusiji? Da, ali stvarno smo dali priliku jednima i drugima, pa da baš me zanima što će reći. Ali recimo Ghost of Kiev. Na televiziji Ghost of Kiev, apsolutno svi govore samo o Ghost of Kievu i sad moj pristup je Ko je Ghost of Kiev, reci ljudima? Pa nekakav pilot koji je 30 aviona srušio. Gledam, ok, ali sad naravno da su ovi legacy mediji, kako se kaže, na strani... Tradicionalni mediji. mediji. Na strani Ukrajine, ali, brate, mili, ovo mi zvuči kao propaganda. I ok, sasvim je legitimno da Ukrajina upotrebljava propagandu za svoju internu... To je ratna propaganda. Ljudi su u ratu, u krajnjem slučaju, apsolutno bi trebali to raditi, ali... Zašto svi svjetski mediji prenose tu propagandu i zašto, ako ja kažem da mi se čini da je to propaganda, mene napadaju domaći mediji? Pa dobro, ali ja mislim da ipak treba razlučiti neke stvari. Jedno je, dakle, govoriti da unutar, kao što je bilo i unutar Domovinskog rata propagande, dakle, govorilo se svašta i o Srbima i o hrvatskim žrtvama i o srpskim žrtvama, što ne znači da Hrvatska nije bila u pravu. Tako i ovdje, treba razlučiti činjenicu da je Ukrajina napadnuta, da ukrajinska vojska nije upala na ruski teritorij, nego ruska na ukrajinski, da je odcijepila dio ukrajinskog od UN-a priznatih granica, ali da li ima propagande? Pa naravno da ima, ali ja ne bih brkao te stvari. Ne, hoću reći da je propaganda postala, to sam htio reći, da je propaganda postala ili ostala nekakav mainstream narativ. A to po mene nije dobra stvar. I nepotrebno. U ratu i razumijemo da jedna i druga strana radi propagandu. Apsolutno, ne, slažem se. Mislim da je objektivno je da je Rusija napala Ukrajinu, da nije nikakva specijalna operacija u pitanju i da se ovi odlično brane koliko god mogu i svim silama. Ali opet s druge strane da zapadni mediji prenose nešto što je meni, kažem, legitimno da se upotrebljava, ali prenose nešto i napadaju ove koji se usude reći da je to malo čudno. Ali to nema, vjerojatno nema rat u Gazi, rat bilo gdje, dakle uvijek ima tih situacija koje se onda kasnije ispade, krivo smo, evo ja recimo ja idem sutra u Torino, idem govoriti povodom, dakle zvali su me talijanski antifašisti radi ovoga što Talijani, dakle sad potenciraju fojbama. Poznata slika, dakle koju desničari, fašisti koriste već godinama u Italiji i na plakatima kad govore o fojbama, strijeljanje Talijana. Dokazano je da su to u stvari Talijani koji strijeljaju partizane. Dokazano je da je fotografija. Ali i dalje, evo i ove godine ponovno pokazuju sliku tu. Tako da
to je nešto što je oduvijek se koristilo, tako je bilo, sjećate se, u Vukovaru kada je onaj srpski novinar govorio o djece, beba poubijanih, pa je onda demantirano, pa to ostane. Dakle, toga je uvijek bilo i u Vijetnamskom ratu. To je ratna propaganda. Ne, to je bilo unutar zemalja koje su u ratu, ali ne sjećam se da su Amerikanci govorili o čovjeku koji je ubio bebe u Vukovarskom bolnici. Ono što Rale kaže da se možda nekritički narativ po jedne strane prenosi po cijelom svijetu i da ga niko ne smije propitivati. Ne? Dobro, to je druga priča. To je druga priča, ali mislim da ipak to su incidentne situacije. Ali ne smije se... Čekaj, ovo je Izrael-Palestina. Ali ne smije se ni pričati o Izrael-Palestina, mi dovedemo gosta koji... To je druga stvar, ja sam govorio Ukrajina-Rusija. Koji sumnja u to da je, mislim, i po potezima Netanjahu, a da je Netanjahu znao da će uletiti Hamas u njegov prostor i da nakon toga što nije kaznio nikoga iz najmoćnije tajne službe, vjerovatno na svijetu, za najveći propust u povijesti tajne službe, nije ga ni kaznio, ništa nije dogodilo, što je potpuno nelogičan potez. Jer kad bi mi tajna služba previdila takvu stvar, smijenio bi apsolutno sve u tajnoj službi. Ali gledaj, prije 2 godine u Afganistanu su se povukli. I sad kad mi pričamo, sad nebitno je li to istina ili nije, mislim, bitno da se o tome priča, možda ima vater, nebitno, ali kad se priča o tome, to su krajnje negativni komentari. Meni kolege novinari, kako si uopće dozvolio da se priča o tome, pa tu je Izrael 100% u pravu, nema šanse da je u tom trenutku. U međuvremenu se promijenila priča, sad ima dosta novinara koji su na drugoj strani, ali meni je potpuno nebitno jel, ko je na ovoj ili na ovoj strani. Tema je tu da se priča i zašto ne priča s nekim ko možda i zna nešto, a to je Hasan Diab, recimo bio u tom konkretnom slučaju, zanimljiv uvijek Osman i dobar poznanik. Mene smeta u biti taj pristup, ne samo publika je manji problem, negativni komentari, ok, nego mediji često znaju se uplitati u nešto šta, mislim, pa je legitimno je pričati o toj temi, a da nije u otvorenom, recimo. Ali idemo prema kraju ovog dijela koji će gledati televizijski gledatelji. Baš me zanima, jesmo li u stvari sve više izloženi propagandi. Nekako imam dojam kad su nas, mislim stariji smo imali sad već, ali ja se osjećam dobro još, ali 91. kad bi je Domovinski rat uvijek se insistiralo na ta 2 izvora. Znači prvi put je taj Vukovar bio jedan izvor i zato smo ga uspjeli demantirati tu laž o stradaloj djeci u Vukovaru srpskoj, jer je bio samo jedan izvor i onda Reuters kad su ga pitali gdje je drugi izvor, a nemamo ga i onda su povukli po svim pravilima. Danas imaš dojam da prvo ne možeš povući jer može se raširiti na 100 strana, ali evo baš Izrael i Palestina su dobar primjer da možda na zapadu jednostavno dijelovi medija nisu smjeli prenositi nešto alternativno, jer je uvjetno rečeno klopka je Izraelu bila sva to stradanje djece, sporadične žrtve koje su bile velike, jer su jednostavno se borilo u naseljenim gradovima. I znalo se da će u onom trenutku to biti kao kontraefekt. Ali nekako imam dojam da se to dosta nije se dalo o tome govoriti. Onda je normalno da se otvara prostor na... Mislim, pa nema sumnje, ne znam ko više sumnje u to da danas živimo u svijetu prevelike možda političke korektnosti u smislu da se, ako imamo nekog saveznika, onda o njemu nikad ništa nećemo reći loše, bez obzira što vidimo da radi loše, pa je to tako i situacija sa Izraelom. Dakle, ljudi zaboravljaju da su veliki protesti prije napada Hamasa su bili protiv Netanjahua iz različitih razloga. Dakle, tamo doista je jako puno ljudi bilo protiv Netanjahua. Tako i oko svega ostalog. Pa naravno da smo podložni propagandi i naravno da iz različitih razloga, političkih ili kakvih god, se jedna agenda forsira, druga se nekako gura pod tepih ili se ne želi dati mišljenje. Iako nije ni to uvijek, evo, na primjer Slovenija i Hrvatska se već bitno razlikuju. Ali da li to onda podriva to povjerenje u te klasične, dosad mainstream medije i onda otvorilo ovaj prostor podcastima? Pa sigurno, dakle, ali ja mislim, ono što sam rekao, nikad nikome ne treba bezuvjetno vjerovati, ovo što je rekao super. Dakle, kad vidiš da je nešto 100%, to već ti mora biti sumnjivo. Ali ja mislim da nikome ne treba u potpunosti, ali treba malo početi razmišljati. Dakle, ne prihvaćati niti jedno, niti drugo, gdje nešto čuješ kao bezuvjetno takvo, ali bojim se da nismo došli još do toga, da će ljudi otići, poslušati, pročitati, jer nismo se dotakli jedne važne teme, a to je, dakle, koliko ljudi danas uopće imaju vremena i žele vremena posvetiti nečemu, dakle, da bi došli do nečega. Provjeri činjenica. Dakle, to je nekakav kratki tweet, to je nešto kratko na Instagramu, na društvenoj mreži, neki ponekad često naslov koji nema veze sa tekstom. Koliko ljudi si daju vremena da nešto prouče, dakle, da Ukrajina, Rusija, da možda uzmu knjigu o rusko-ukrajinskim odnosima kroz povijest, vrlo malo.
Ali dobro, to je uvijek bilo tako. Mislim da su ljudi nemaju vremena jednostavno, pa su iz tog razloga Ali površni, što je isto okej. možda su danas još dodatno površnije. Ne? Pa ne znam, ja mislim da sam danas su izloženi puno više kakofonije informacije, pa sad je teže procijeniti, ali na kraju dana, kada čovjek ode ujutro na posao, baš ga je briga, ja bih rekao, veliku većinu. Istina, ali ta operacija da su 2016 oni klinci iz Makedonije zaradili te silne novce na lažnim vijestima o Trumpu, kao probali smo s ljevičarima, kao dosta bi intervju, kao probali smo sa Sandersom, kao s Hillary nije ništa išlo. Probali smo s Sandersom, bilo je nešto. Ali kaže, mi stavili Trumpa, sve se zapalilo, kao papa podržao Trumpa. Sve lažne vijesti i to je nekritički prolaz u Americi. I što je zanimljivo, ti su ljudi kupovali, očito pa ili Brexit, pa pogledaj Brexit. A Brexit je puno pametnije odrađeno. Pa je, ali mislim, isto se bazira u stvari na vrlo neprovjerenim informacijama koje su se obile o glavu mnogima. Kasnije se obile na glavu, ali sama kampanja je bila vrlo lukavo smišljena. Pa da, ne smiješ u kampanji laga, to nije. Ovo su bile doslovce 2016 se dogodilo prvi put da imamo lažne vijesti koje prolaze ono masovno. Ajmo, mislim da sad smo u ovom dijelu koji još će gledati ljudi, pa me zanima ovo zadnjice, vi ste lijevo, desno, imate razne publike. Bila je zanimljiva zbunjenost dijela lijevih medija sa ovim Thompsonovim nastupom u Zagrebu. Jer se nije ništa dogodilo. Jesmo tu priču onda konačno više riješili? Pa, mislim, generalno će biologija odraditi svoje. Ja bi dakle, moji studenti, kao i vjerojatno većina mladih, će otići popodne na doček Thompsona, navečer će otići na Cecu i na Karleušu, a sutra će otići na Beyoncé ili na Taylor Swift, dakle tu nema problema. Ili što bi rekao jedan moj student, kad smo onako pričali o hrvatsko-srpskim odnosima, onda vidim, ne zna kako bi rekao, on me kaže, profesore, mi u stvari nismo sigurni zašto bismo točno trebali mrziti Srbe. I dakle, i to je jedan od odgovora, dakle, biologija odrađuje svoje. Što se tiče ovog što je bilo sa Thompsonom, ja i dalje ne znam zašto taj čovjek, ali mislim da znam zašto. Dakle, zašto se jasno ne ogradi od ustaša i zašto ne kaže javno, ljudi, pogriješio sam, neću, mislim stvarno da poglavnik nije neko čiju sliku treba imati na zidu, mislim da ustaše nisu hrvatski patrioti, nego su učinili zločine, ja sam pjevač, bavit ću se ljubavnim pjesmama, bavit ću se i ne znam, i domoljubnim pjesmama, ali smatram da ne volim partizane, ne volim komuniste, mrzim ih, ali mislim da su i ustaše nešto loše. Da je on to napravio i da to napravi crkva, ja sam siguran da bi napravili puno više od svih nas povjesničara i političara. To će se dogoditi kad Mile Kekin i Remi kažu da je Tito zločinac i da se odriču Jugoslavije. Nikad. Čekaj, ozbiljno. Da, mislim da se to neće nikad dogoditi. Neće se, mislim, dobro, ja naravno sad nećemo ulaziti u te diskusije da li poistovjećivati ili ne, ali mislim, ovo je ipak, kako bi rekao, u međunarodnoj historiografiji zna se što su, dakle, ko je bio na strani Adolfa Hitlera, ko je s njim odlazio se sastajati. Čekaj, to ćemo u ovom drugom dijelu, to me jako zanima. Imam tako par pitanja. Žao mi što to radi, jer ja mislim da on generalno, ja ne slušam Thompsona, ne znam nijednu pjesmu, ali Lijepa li si ne znaš? Molim? Lijepa li si ne znaš? Ne znam. A zna i Čavoglave samo. Čavoglave znam. Ipak znaš jedno. Ali hoću reći, ja mislim da je on vrlo uspješan i vrlo, ja ne ulazim sad u kvalitetu, ali dakle svako ko uspije, evo, dakle on je uspješan, dakle ako imaš stotine tisuća nekog ko te prati, uspješan si. Dakle, možemo se mi slagati je li to estetski ovako ili onako. Thompson je uspješan pjevač i mislim da, evo, ima i veliki utjecaj, kao što ima i Joe Šimunić svojevremeno veliki utjecaj i onda dakle, meni se tu sviđalo dvije stvari. Dakle, kada je Joe Šimuniću, kada smo rekli, dakle, Za dom spremni nije stari hrvatski pozdrav, on je rekao, kad su novinari rekli, on je rekao, poručite im, nek si malo pročitaju nama, nek si pročitamo knjige. Kad su to isto rekli Olić je rekao, pogledajte, ja sam to učio kao mali tako, u Njemačkoj čuo sam, ali ako je tako, onda neću više to govoriti. Takav je pristup treba. Ali, evo, iz nekog razloga to se ne događa s Thompsonom, ali drago mi je što ako smo napredovali do toga da ipak nismo govorili o slovima o izvikivanju Za dom spremni. Nije bilo jednog incidenta. Evo, dakle, i to je pomak. Srbijanski tabloidi nisu imali šta reći. I to je pomak. Jer kad su snimili sve te ustaše i ustašice, na kraju tu nije bilo ništa sporno. Morali su montirati eventualno. Ja. Sve slike su bile savršene. Ja bi volio da je to zbog toga što su se osvijestili, a ne zbog toga što ih je strah kazne, ali neka, cilj opravda sredstvo. Pa ne znam, evo, mislim da je... Kako je tebi to izgledalo na trgu? Tebi su rukometaši sad bili u podcastu? Nisu bili kod mene, bili su kod Brkića, mislim. Pa ništa, bilo je, mislim, koji svaki doček, nisu pjevane Čavoglave, mislim da je to... Pa i Čavoglave su jedine sporne. Pa da, već samo poslije poruka, mislim da je ovo gdje će biti na Hipodromu koncert, da
da će to biti isto zanimljivo. Meni više interesantno kako odjednom Tomašević možemo uopće dopuštati takve stvari, to mi je već nekakva velika promjena. Ne znam, sad vidio sam neka... Ja mislim da je promjena nabolje. Pa da, gledao sam neka HRT-u, mislim, napadali su Tomaševića da se polako bandičizira, ne znam kako je to bilo, nisam siguran. Idu izbori. Da, ali nisam siguran da je to jedini motiv. Na kraju ove emisije pozivamo vas da nam se pridružite i na YouTube kanalu Špice s Macanom. Tamo nas možete pogledati ovaj nastavak razgovora koji će, ja mislim, da biti jako zanimljiv sada. Uvijek je nešto opušteniji, ali jednako zanimljiv. Jednim klikom se pretplate na kanal kako bi gledali sve nove epizode podcasta. Do gledanja. Ajmo, recite mi prvo malo o vama, jer ne želim u ovom televizijskom dijelu toliko vremena, jer je vrijeme ograničeno, samo da se predstavite ljudima koji gledaju u OFU. Čisto... Pa šta, mislim... Znači, povjesničar, profesor, doktor znanosti. Da, a šta drugo? Autor ovoga dokumentarca. Pa dobro, autor nekoliko dokumentarnih serija, 5 knjiga. Pa ništa, ali dobro, to je to. najpoznatiji si po ovoj Nezavisna država Hrvatska, po ovom dokumentarcu televizijskom. To sam, dakle, napravio sam prije toga seriju Veliko Hrvatsko proljeće, pa Nezavisna država Hrvatska. Partizani, sad za Al Jazeera sam napravio 7 epizoda, sve imaš i na YouTube-u. Su Partizani vrtili na HTV-u, jesu? Ne. Partizani se snime za koga? Za Al Jazeera. I sad sam počeo snimati novu seriju o Jugoslaviji. Upravo ovih dana sam počeo, idem sad sljedeći tjedan u Beograd. Dobro, a Rali, ti si krenuo kao novinar na Z1, ne? Nije, to mi je sad relativno nedavno, mislim prije 3 godine možda. Dobro. Radio sam kao novinar na Slavonsko-brodskoj televiziji. Okay. Emisija se zvala Klopka tada. I to je bilo onako, ko debata, ne znam, 4 gosta i sad dvojica s jedne, dvojica s druge strane. Onda sam kasnije osim ljevice i desnice i liberale počeo ubacivati, pa je bio uvijek onako dar-mar. Dobro, ali čekaj, nešto si napisao, donio sam neke knjige. Što si nam donio? Daj nam knjigu da vidiš što. To mi je inače 7. knjiga, pa evo. 7, znači ti ne samo si podcast, jer ti si pisac. To je povijest zabranjenih učenja. Povijest zabranjenih učenja. Da, to su ti onako, rekao bih, nekakve religije, tajna društva, magijski redovi kroz povijest. Ali ipak ti to se pratiš. Trumpu, jel? Nije. Ili imali smo onu epizodu sad kad je Ljubo i smijemo se one naše ostale. Ajde mi sad, kad ste se kratko ali kaži, kad si krenuo s podcastom prije 8 godina i kako je bilo tad kad si kretao? Je li te obeshrabrivalo to što je bilo mali broj gleda? Jer ovdje kod podcasta je bitna ta upornost. Znači, koliko to sad epizoda imaš? 1000 i... Pa, ja bih rekao negdje 1900. Je li ima neko koji je pogledao 7, misliš? Ima ih? Pa, ne znam. Ima dosta ljudi koji gledaju onako pasionirano, ali ne znam sad. Pa ne, kad smo krenuli bilo drugačije, jer ljudi nisu, ni publika, ni gosti znali što je podcast. I onda, dok se to njima objasni, neki nisu htjeli doći tako kad su čuli da traje dugo. Što je i danas malo rijeđi slučaj do duše, ali bilo je dosta teško. Mi smo razvijali u biti kao jedan od prvih podcasta u Hrvatskoj regiji, razvijali smo publiku. Da. Ali se krenuli sa sportskim gostima? Pa nije. Imali smo voditelji su ti bili Marko Petrak, Deja Ređić i ja smo ti bili prvi 3 voditelja tamo. Deja ima sad svoj podcast u Večernjaku. Na Večernjem, da. I onda smo u biti, svako je svoj nekakav štih. Ja sam kombinirao političare, ne znam, i sport isto, neke druge sportove, nije samo MMA i neke, recimo teorije zavjere isto, da. Teorije zavjere, ali recimo to mi je nekako zanimljivo kako je krenulo u Americi. Isto je krenulo tih MMA boraca, što to je nekakav obitelj, familija, što pa nije, bio ti je zabranjen sport za početak. Relativno popularan, sad je iznimno popularan sport, ali to je... Pa je li ovo je bio na inauguraciji, ne? Pa da, kažem ti... Pa ova je ministrica obrazovanja. Pa zar nisu oni su vlasnici wrestling federacije. Ali ovaj Dana, kako se dan? Dana White i Joe Rogan i cijela ekipa, da. Zapravo je krenulo to zato što je MMA bio nekim državama zabranjen, negdje je bio legalan, ali ga nije bilo nacionalna televizija kao barbarski sport i to, ili bilo koji čak borilački sport. Ali kako se onda prenijelo u Europu? To mi razumijem samo Ameriku, ali kako je taj MMA bio? Sve iz Amerike se mislim da je čak bio MMA popularniji u Europi zbog Pride-a japanskog. Zbog Crow Cupa, ili kako? Zbog Crow Cupa, da. U Hrvatskoj je MMA bio odmah od početka, čak bi rekao prije nego u nekako ukupnom broju stanovnika u Hrvatskoj bio popularniji nego u Americi u tom trenutku, u vremenskom kontekstu. Dobro, ajde sad da nastavimo onu priču ko je bio na pravoj strani povijesti. Mi stalno snimamo. Na ko je bio na pravoj strani povijesti? Što se je povijest utvrdila, pa ćemo tu imati reakcije sigurno. Ne, zašto sam pitao Čanka, je li Dražen Mihajlović zločinac ili heroj, zavisno iz čije perspektive gledaš, ne? Jer njega su rehabilitirali skroz u Srbiji. Mislim, naravno da možemo sve relativizirati pa pitati je li Churchill zbog bombardiranja Drezdena ili zbog Bleiburga ili zbog Bleiburga, koliko on o tom znao u tom trenutku, o tom potom, ali okej. Ali to ti je bilo napisano na Wikipediji. Ne, znam. Davno otvorio našu Wikipediju,
piše Winston Churchill, ratni zločinac zbog izručenja Hrvatske vojske u Bleiburgu. Mislim, bavio sam se time pa bi mogu sad duže pričati, nije možda tema, ali dakle, da li je Truman zbog bacanja atomske bombe i tako dalje, ali ako govorimo, dakle, u onom trenutku kada se nešto događa, Josip Broz Tito, partizanski pokret, odnosno narodnooslobodilački pokret, je na savezničkoj strani. Na pravoj strani, da, ako ste saveznik. Prava strana povijesti. Da, ako ste zapadni saveznik. Ako ste na strani Hitlera, Mussolinija, Ante Pavelića, onda ste na krivoj strani. Ali svijet funkcionira tako da uvijek ima, dakle, one koje se u određenom trenutku smatra pobjednicima i poraženima. Ante Pavelić je bio na strani poraženih i to duže od samih poraženih, jer Njemačka je kapitulirala 8. na 9. svibanj, a oni još do 15. su pružali otpor. S druge strane, Tito je bio na strani pobjednika. To ne znači da partizani nisu tijekom rata činili brojne zločine, da nakon rata nisu počinili brojne zločine i da tijekom postojanja socijalističke Jugoslavije nije bilo represije, cenzure medija, svega ostaloga. Kao što je bilo i rasizma u Velikoj Britaniji do 65. godine kada je, dakle, zakonski zabranjen, kao što sam rekao 100 puta, dakle, ako ste jedna crnačka obitelj iz Alabame 60. godina, dakle, da li bi radije živjeli u demokratskoj Americi ili, na primjer, u nedemokratskom Zagrebu? Mislim da bi im puno bolje bilo u Zagrebu. Dakle, to su stvari o kojima trebamo pričati. Dakle, nema tu zauzimanja stava za i protiv, crno-bijelo. Dakle, kao i u našem životu. Jesmo li svi uvijek radili sve ispravno? Nismo radili. Dakle, ali trebamo pričati o tome. Trebamo pričati one stvari koje možda smo učinili dobro, pa učiniti još boljim. Dakle, sjećam se kada sam snimao seriju NDH, pa sam išao snimati sa Krstom Cvijićem u London. Dakle, čovjek koji je totalni antikomunist bio, dakle, koji je bio u Britanskoj kraljevskoj akademiji, uredniku i ekonomistu, koji sigurno nije imao nikakve emocije prema Jugoslaviji. Pa je rekao, znate, 90. godina niste morali napustiti sve što je bilo u Jugoslaviji. Nisu sve stvari bile loše. Po pitanju, ne znam, zdravstva, školstva, housinga, dakle, stanovanja. Dakle, bilo je stvari koje je trebalo unaprijediti, bilo je stvari koje je trebalo napustiti. Tako trebamo se odnositi. A mi se odnosimo prema povijesti kao prema samoposluzi. Ulazimo kad mi to poželimo i uzmemo ono što nam odgovara u tom trenutku. To je problem. Dakle, nema tu zauzimanja stava da li je ovaj zločinac ili nije. Mislim, Churchill bi mogao za toliko stvari odgovarati za zločine. Niz američkih predsjednika bi mogao odgovarati za zločine. Ali te je obrazovni neki sustav učio da su postali ustaše partizani, bili su kolaboracionisti, razumiješ, radili su surađivali su sa... Ko je bio kolaboracionisti? Ustaše i četnici. Ustaše i četnici učili su te kao bad guys, sad jednom u cijeloj našoj priči u regiji ostaju samo ustaše bad guys, četnici good guys. Pa ne, mislim, četnici su ne samo, i to je jedna zanimljiva priča, dakle, koju uvijek ti nacionalisti hrvatski i srpski zašute kad im se kaže. Dakle, četnici su od 1942. godine aktivno surađivali sa ustašama. Dakle, mi imamo danas čitav niz ugovora koji pokazuju, dakle, pristajanje, dakle, četničke udovice su dobivale penzije od NDH. Četnici ranjeni su se liječili po bolnicama NDH. Dakle, davali su prisegu lojalnosti poglavniku. Osim što su surađivali naravno i sa nacistima, ne na samom početku, ali na kraju rata apsolutno, i što su cijelo vrijeme rata surađivali s talijanskim fašistima i to, dakle, kao milicija volontarija. Da, ali oni su bili, dakle, sastavni dio talijanskog, tako kažem, okupacijskog režima, dakle, MVAC, milicija volontarija antikomunista. Oni su bili na platnom spisku. Tako da, četnici su naravno kolaboracionisti, meni nije uopće jasno kako iko u Srbiji može, dakle, osim što su zločinci. Su apsolutno cijelo vrijeme bili suradnici i ustaša. Pa gledaj, najgori trenutak vezan možda uz genocid srpskog naroda je operacija na Kozari. Dakle, kada je 50-60 tisuća ljudi odvedeno prema Jasenovcu, civila. Operaciju provode ustaše i Njemci, a ko drži obruč se okolo četnici. I dakle, kako kad ja to kažem u Srbiji, kad kažem, pa čekajte malo, mislim, ili još bolji slučaj, u ožujku i travnju 1945. Draža Mihajlović šalje svoje poslanike Anti Paveliću. Dolaze u Zagreb u 2 navrata, sjede ovako, dakle, u Banskim dvorima, gdje? Sjede kod njega u uredu, sjede Artuković, Ante Pavelić, Maks Luburić i poslanici od Draže Mihajlovića. Draža pita poglavnika, nije on tamo, ali traži ga slobodan prolaz za Austriju, traži ga lijekove, traži ga municiju, traži ga oružje. Pavelić na sve pristaje. I ja kažem, pa kako možete, dakle, vi u Srbiji danas Dražu Mihajlovića, koji sa čovjekom koji je proveo genocid nad vama, vi s njime surađujete. I kako sad njega smatrate nekakvim velikim patriotom?
Ali to, smo sad dobili one silne komentare koje ćemo dobiti Srbije na ovo. Da. Ali ja ti meni reci više malo o Woke-u, mene zanima. Woke, anti-Woke, kad smo... Pa mogu ja i o ovome, što Ajde, nije da čujem, problem. ajde, Ja sam tu više proamerički saveznik. Slušam. Ja nisam ja sam onaj koji je za vrijeme hladnog rata bio više na zapadnoj strani. Mislim, naravno da sam bio tada uopće živ, ali nekako sam više... Pa Jugoslavija je bila na smo, zapadnoj strani. Mi smo mlađa ekipa, smo više za ove američke filmove, serije, nego za ruske klasike. Da. Pa i više su bili gledani američki filmovi u Jugoslaviji nego ruski. Pa ne, znam, definitivno. Da. Gledao sad ove dokumentarce Partija, pa sam onda vidio prilike kako je to funkcioniralo. Generalno nisam nekakav pobornik državnog intervencionizma i ove planske ekonomije, pa onda sam recimo i u tome nekakvom ekonomskom pogledu malo više ka zapadu. Dobro, ne sad ne ali to su ove stvari koje smo trebali... Što se Woke-a tiče, pa mislim, meni je u biti najveći sporniji tu dio bio, s obzirom da nam dolazi dosta sportaša, ovi muškarci koji se bore u ženskim, pogotovo borilačkim sportovima, i ostale sportove me toliko i ne zanimaju, ali mislim da je to bilo prilično popularno vrijeme u Americi i ne sviđa mi se taj dio gdje je u biti testosteron jedino mjerilo, naravno da je i fizionomija muškarca koji u nekom trenutku promijeni rod ili što već, izuzetno superiorna ženskoj fizionomiji. Kažem, pričam poglavito o borilačkim sportovima gdje se mogu dogoditi nekakve teške tjelesne ozljede i događale su se nekim, jer ono recimo ako je borac u jiu-jitsu ili u hrvanju može ti slomiti udove ako je fizički jači. Mislim da je to nekakva stvar koju bi ja odmah regulirao i koju, gledao sam Neil deGrasse Tyson, recimo sad kad je bio u jednom intervjuu je rekao, ajmo reći izmotavao se, ali vidjelo se da je i on isto, čak koji je bio dosta za neke druge woke teme za na strani Woke-a, je ovdje bio isto prilično rezerviran. Mislim da niko od nas ne bi htio vidjeti svoju kćer ili kćer recimo da se bori s nekim muškarcem koji je bivši muškarac u nekakvom kontaktnom sportu. To ono što Trump koristi u kampanji, they want them, I want you. On je stvari ponostavio. Ali to je puno starija priča. Koliko je takvih slučajeva? Pa nije zanemari broj. Nije zanemari broj. Bilo je 13 prvaka u Americi sad u različitim kontaktnim sportovima, što nije zanemari. Znači sad pričamo o prvacima. Naravno da su većina kontaktnih sportova. Šampioni, prvaci baš prvaci najčešće nekim nižim federacijama i nižim rangovima, jer u starim rangovima jednostavno federacija ne dopušta takve stvari. Da, ali imali smo u olimpijskim igrama zadnji sad slučaj. Da, radile su protuzakonito, znači država ga, ne znam koja instanca natjerate da moraš njega uzeti i ovi ne žele i to je to. I teško je, mislim, u Europi nije to toliko bilo izraženo, pa dobro, kod nas je generalno tranzicija nije toliko popularna kao u Americi. Mislim da je u Americi puno više tranzicija i u nekakvoj sveukupnoj brojci, a i u postotku nego u Europi. Promjene spola, mislim. Promjene spola, da. Mislim da to nije, ali nije zanemari broj. Mislim, ne kažem da je velik broj, ali mislim da bi rapidno raslo s vremenom kad bi se to pustilo izvan kontrole. To je recimo jedan segment gdje bi se ja sam tu dosta libertarijanski nastrojen, da ja sam apsolutno i slobodu govora i za apsolutno da čovjek radi sa svojim tijelom što hoće, dok ne nameće drugome da on radi što mu kaže. Ili da je recimo ono što je bilo u Kanadi, nekakav pilot projekt da ti ako nekog krivog osloviš, a nisi svjestan kojeg je on roda, on te može tužiti što je potpuno besmisleno i po meni čak i nezakonito. Ne? Čekaj, imao si tu neko, kaže, borba protiv nezapadnih vrijednosti, citiraš, znači prije smo imali sijanje demokracije, polako mijenjamo borbu protiv nezapadnih vrijednosti, ali što su to nezapadne vrijednosti danas? Pa ne znam, mislim sad, to je morao sad dublje, ne znam u kojem sam kontekstu to rekao, mislim da bi morao bi se to dublje analizirati. Pa ne, sve veći broj ljudi na zapadu ne vjeruju u progresivizam, multikulturalizam i globalizam. Dakle, jednostavno da ljudi postaju skeptični. Postaju skeptični i da, to sam ja pisao u kontekstu medija, konkretno u kontekstu medija, jer ono što u prvom dijelu što smo pričali, mislim da je problem tih legacy ili tradicionalnih medija, kako god ih nazvali, to što postoji samo jedna istina najčešće za novinare. Znači, mislim da je to problem generalno novinarstva u cjelini danas, jer ako imaš nekakvu određeni svjetonazor ili ideologiju, isključivo je to tvoja jedina izlazna vrijednost. Jel? Znači, ti vjeruješ da je isključivo tvoje mišljenje, odnosno tvoj stav da je jedini ispravan. Mislim da sam gledao sam ovoga Aleksandra Dugina kod ovoga Takera Carlsona intervju i on ne slaže se, nije nekakav moj ideološki znači Dugin je ideolog Putinov. Da, ne slaže se većinu toga što on kaže, ali u jednom je bio ispravan, rekao je da je problem Zapada gdje je nastao taj, što su spomenuli, ta polarizacija, što je progresivizam, odnosno nekakva
nekakav radikalni vid liberalizma, lijevo-liberalnog spektra, jer ja bih rekao da progresivizam nije isključivi. Libertarijanstvo je bilo radikalni liberalizam ili anarhizam, ali dobro, ne, sad to je već nekakva teorija socioekonomskih sustava, pa da ne idemo preduboko u to. On je rekao da je problem to što je većini medija ili fakulteta i slično jedina izlazna strategija posto progresivizam. I zato su napali Ukrajinu. I kaže, Gruziju, ne, to on priča, ne, oni su pričali o medijima, sad to je ad hominem, na njega to uopće nije bila tema rata, nego je bila tema zapadnih vrijednosti. Ja mislim da je to sve povezano itekako. Dakle, ja mislim da je taj imperializam i dakle taj autokratski stil da je itekako povezan s time, nikakav nećemo liberalno, nećemo nikakav kozmopolitizam, dakle samo nacionalizam, naše pravo da mi širimo životni prostor i to se pokazuje vrlo slično. Amerika je to radila isto, a prilično progresivna. Uništili su dosta zemalja na Bliskom istoku. Libija, ja mislim, ne postoji kao zemlja već 13. godinu, 12. A isto, ne možemo reći da američka administracija u tom trenutku nije bila progresivna i liberalna. Mislim da to nije baš najtočnije. Mislim, naravno da postoje primjeri i svi smo svjesni toga od Afganistana nadalje, ali bez američke pomoći, a to je ovo što je sad ugasio Donald Trump, dakle USAID koji, dakle, većina gladnih ljudi, većina bolesnih ljudi u Africi živi zbog te pomoći. Čekaj, ali Trump ugasio cijeli program, on je USAID je ugasio. Skroz. USAID, dakle, programi, to se nikad nije dogodilo, programi koji su potpisani ugovori su stopirani. Jeste vidjeli bojice, mislim, šta je u tim programima? Objavili su na tisuće. Ja sam razumio samo taj dio programa. Ono je korupcija par excellence. Mislim da je ono neviđena korupcija u povijesti, čak bi rekao. Mislim, sigurno ima stvari koje je trebalo preispitati i tako dalje, ali na ovaj način, dakle, htio sam samo reći, Amerika je itekako i pomagala, da li je bilo ovih stvari, apsolutno je, ali mislim da autokratski stil, ovo što on sada radi, je po meni ono isto što je Putin, a to je nepoštivanje zakona, nepoštivanje ustava, i dakle ja sam iznad svih. Da, ali vidite, spominjemo samo, znači Rusiju i Trumpa, pa ono Europu smo rekli negdje u sredini, ali niko Kinu ne spominje. Oni su se, ajmo reći, žrtvovali te vrijednosti, slobode na Tiananmenu, ne? I nakon toga su krenuli s rastom. Pod diktaturom, autokratskim. Pa ko je krenuo s rastom, da, mislim. Ali jesu li druga velesila sad? Pa ne, ali kad kažeš oni su, ko oni? Dakle, elita političko-komunistička. Šta je sa narodom? Dakle, da li građani kad se makneš 10 km od Beijinga ili od Šangaja, da li oni tako žive? Dakle, da li su oni okusili Kinu kakvu mi vidimo kroz ove magnate iz, ne znam, Huawei-a ili iz komunističke partije? A misliš da bi mogli držati tako u miru milijardu i koliko već stotina milijuna ljudi i da se ništa ne događa, da ljudi ne žive koliko toliko solidno, dobro? Jesu li u Sovjetskom savezu mogli držati od 918. godine do 999. godine? Do 89. godine, 90. Može se. Dakle, represijom, dakle, kontrolom medija, se sve može. Da, ali za razliku od Rusije, Sovjetskog saveza, oni su postigli taj veliki ekonomski napredak. Ne? Jesu. Dakle, pitanje je da li, to je ono što mnogi kažu, pitanje je da li bi, na primjer, i Jugoslavija da je opstala, da li bi doživjela taj napredak. Ima zgodan dokumentarac. Sličan je i Vijetnam, recimo. Braći par Obama napravio dokumentarac o radnicima kineske tvornice koji kupuju jednu tvornicu u Americi, ali sad long story short, jer je dobio Oscara, pa gledatelji mogu pogledati na Netflixu. Zanimljivo je kad se pogleda nekakav osobni stav Kineza, on je prilično domoljuban prema samoj Kini i kaže da živi bolje nego ikad prošli Kinez, što ne znači da živi nešto pretjerano dobro, ali moramo sjetiti da je 70. godina prošlog stoljeća bili praktički gladni. Borili su se da prežive. Danas žive u nekakvim određenim okvirima koji su ipak bolji od toga prije, što ne znači da Kinu apsolutno nisam nekakav ljubitelj ni režima ni to, ali kažem opet. U ekonomskom smislu sigurno žive bolje. Da, ali mi govorimo, ja govorim samo ta neka 3 modela gdje imamo, znači ruski dio na totalna kontrola, ovdje je isto. Ali kineski je kriv, mislim da to sam prvom u podcastu pričao sa ekonomistima i generalno s geopolitičkim novinarima, nije kineski model komunistički, kineski model je nacional-korporatistički, a to je fašistička ekonomija de facto, znači oni rade isto ono što je radio Mussolini, samo to zovu komunizam. Ja mislim da ćemo opet dobiti zabranu oglašavanja sad nakon ovoga. Huawei ili ne znam. Pa ne, može se to cenzurirati uvijek. Pa mislim da to nije nacionalno korporatizam. Ne, dosta uobičajeno. Šalim se, nego će pregovoriti. Dosta je to uobičajen na način, pa rekao bi da je danas i u Europskoj uniji ima dosta i korporacija i u Americi isto tako. Meni je bilo zanimljivo kad sam bio u Vijetnamu i onda, dakle, ulaziš iz Kambodže, ulaziš u Vijetnam, ideš prema Ho Chi Minh City-u, bivšem Saigonu, i onako su ti sve, dakle, plakati Ho Chi Minha, mali pioniri, onda ulaziš unutra, Gucci, Prada, sve ostalo. I onda sam pričao s jednim tamo dečkom i kažem, rekao, mislim, pa vama je komunistička partija, dakle, jeste vi svi komunisti? On umro od smijeha, rekao, ma
to je tamo neka ekipa koja vodi politiku, ali ekonomija je oslobođena i to je dakle jedna od najbrže rastućih srednjih klasa na svijetu, vijetnamska, o kojoj ne znamo puno, a ima ih preko 100 milijuna. Dakle, A to su te općenito ekonomije koje rastu i koje mi ne sad, znamo. to je to. Dakle, da li žrtvovati slobodu govora, slobodu izražavanja, slobodu okupljanja zbog boljih ekonomije, to je sad pitanje... Sad ovisi koliko je dobra ekonomija. Mislim, Singapur je najbolji primjer. Znači, tako. Singapur je sve žrtvovano, ali ekonomija fenomenalna i ljudima fenomenalno, ali Najbolje ako ti školstvo. ekonomija nije fenomenalna, a žrtvovo se sve... Pa da, u tome je. Ali dobro, quo vadis Europa? Gdje smo sad u Europi? Imamo slobodu, imamo sve, a kako je ekonomija? Pa mislim da je Europa tu značajno kaska, pogotovo za ovim inovacijama, invencijama i generalno nekim tim stvarima koje su dosta zakračene sa birokracijom i mislim da treba jako puno ljudi, jako puno ruku da se nekakve banalne stvari u Europi izglasaju i mislim da ovo neće dobro završiti. Po meni, moj stav, a sad možda sam u krivu, da će Europska unija prije ili kasnije implodirati iznutra i da će se razbiti na određene ili sektore ili nacionalne države kao i ranije, jer ovo mi ne izgleda dobro. Znamo kako je uvijek izgledala nekakva zajednica država gdje bi nekakva birokracija postala glavni faktor, gdje jedna neizabrana elita upravlja i najčešće donosi nekakve poteze koji nisu ni populistički, odnosno ovaj pozitivni populizam, što narod zapravo i želi, a s druge strane inflacija, mislim da polako tinja i štampanje love nikad nije dobra opcija bez pokrića, naravno, jer smanjuje vrijednost novca na tržištu i mislim, ne znam, ovo mi ne izgleda uopće dobro. Ovo mi je samo potpaljivanje ulja na vatru, ovo što je sad za umjetnu inteligenciju. Europska unija će odabrati neke tvornice u kojima će ulupati nove novce, pa to znači uništavanje tržišne utakmice za umjetnu inteligenciju koja stvarno ovisi o tržišnoj utakmici na globalnoj razini. A s druge strane, kažem, čini mi se da je to još jedan državni intervencionizam opet. Amerika radi, Kina radi, gdje smo mi? Gdje Europa ništa nema od AI-a. Pa sami smo si krivi. Zbog toga što smo regulacijama omogućili istraživanje oko umjetne inteligencije. Kako se tebi čini taj Mislim, ja sam veliki pobornik Europske unije otkad postoji i mislim da je to nevjerojatan projekt. Dakle, ljudi zanemaruju činjenicu da do 1945. godine nije bilo desetljeća da nije bio neki rat na tlu Europe i najveći ratovi koji su se vodili, najveće ratovi su bile na tlu Europe. Otkad je osnovana Europska unija na tlu Europe među zemljama koje se nije moglo zamisliti da ne vode rat između sebe, sada teško možemo zamisliti rat da vode između sebe, na primjer Francuska i Njemačka, Francuska, Britanija, Italija i tako dalje. Dakle, u tom smislu područje mira, područje prosperiteta, nitko, dakle, nije, bez obzira na sve, neće ići raditi dakle, kao gastarbajter niti u Moskvu, niti u Peking, osim nekih velikih industrijalaca ali, dakle, radnici neće školovati i tako dalje. U tom smislu, ja mislim da je to apsolutno. U smislu Hrvatske, mislim da bi mi bez Europske unije propali ili bi postali Srbija. Pričam isključivo o trenutnoj. Ja se slažem, to sam htio doći do toga. S druge strane, Europa se pokazala dobra kad je sve dobro. Kad je počelo zapinjati, sve je rasulo. Dakle, prva kriza, dakle, migrantska kriza, svako ima, jedni bi žicu, drugi ne bi. Kad je došlo do korona krize, cijepiva, svi smo solidarni, jedanput sve jedni navlače sebi, drugi sebi. Kad je došlo do rata u Ukrajini, jedni bi plin, drugi ne bi plin sa Rusijom. Dakle, pokazuje se to, dakle, ta krutost poda administracije u Briselu, u Strasburu, gdje god, a s druge strane ipak vidimo da nacionalni interesi kada dođe do stani pani se gledaju ispred toga. Prije par godina sam bio na jednoj konferenciji u Walesu i pričalo se kao tema je bila European Identity, europski identitet. Ja sam rekao, gledajte, prije svega ključni je problem u nazivu, dakle, trebalo bi biti European Identities. Ja rekao, znate, dok hrvatski učenici ili slovenski učenici znaju toliko toga o povijesti engleske, francuske, španjolske i njemačke, o književnosti engleske, francuske, španjolske, a dok engleski i francuski jedva na karti mogu pronaći Hrvatsku, Sloveniju ili Slovačku, ne možemo govoriti o zajedničkom identitetu. Nismo ravnopravni. Tako da ja mislim da taj projekt mora zaživjeti i da sad ovo bi moglo biti čak i jedan clear start, dakle ovo sa Trumpom s jedne strane, sa Putinom s druge strane i sa Kinom s treće strane, mislim da treba biti neko otrežnjenje i da Europa mora se potpuno restrukturirati, repozicionirati i prema van i prema unutra. Kako će to napraviti nisam siguran, ali mislim da male zemlje poput Hrvatske bez Europske unije i bez NATO saveza
Ja ne znam, mislim, koja nam je perspektiva. Je li to ono prokletstvo onoga pravila da dobra vremena stvaraju slabe ljude, loše ljude? Tako na 80 godina mira da nas je dovelo u ovu situaciju. Pa je, mislim, sigurno, dakle, ja ne bih rekao samo veliki ljudi, nego velike politike. Dakle, meni se čini danas da izostaju velike politike, velike vizije, nema vizionara poput Vilija Brandta, poput, dakle, mnogih drugih i to će se osjetiti. A s druge strane imamo ljude koji su sve potpuno drugačiji tip vizionara. Ja ne kažem da Donald Trump nije vizionar, samo ja njegovu viziju vidim u Sluškinjinoj priči ili u filmu Građanski rat. Dakle, to nije moja vizija, ali nekome je možda to upravo vizija. Ali dobro, nije čak, ja ne bi išao u tom smjeru, jer Trump ima podršku američkog naroda, Putin ima relativnu podršku ruskog, ali absolutno. Ursula von der Leyen, mislim, kad bi se napravila anketa o njene popularnosti, ja bih rekao da je ispod 5%. Da, i Adolf Hitler imao podršku njemačkog naroda, pa to ne znači da ne trebamo govoriti kritički o Adolf Ne, okej, ne govorimo uopće o tome, ne govorimo o Ursula von der Leyen. Znači, je li normalno da neko ko ima podršku ispod 5% je na vlasti? Meni nije. To je imao i Hitler tako, koliko imao 3-4%, pa je došla na vlast, to isto nije dobro. 28 imao to. Da, 33 ima puno više, ali ja mi reći da je već tad dobio nekakve vjetar u leđa. Ne, sigurno administracija briselska je... Po meni bi bar ne mora biti neki koji je populistički vođa na čelu Europske unije, ali baš da ima toliko nisku podršku. Ali znaš zašto je to? Je isto poražavajuće. Ali to isto govori nešto. Koliko ljudi izlazi na europske izbore? Evo, nikad manje ovaj put. Dakle, ili ja kad svoje studente pitam koliko se osjećaju europejci, koliko se osjećaju da im je to tipa građanica Hrvatske, ali građani Europske unije. To je jako malo. I dakle, kaj kod nas ljudi misle vjerovatno, to smo imali, čitao su baš neke ankete, ljudi misle da je naš utjecaj u Europskoj uniji minoran, pa je baš briga. Da, ali kada je u pitanju bankomat iz Brisela, onda nam je dobar taj utjecaj. Bankomat kad treba putujemo bez granica. A vidjet ćemo kad se zavrne pipa, nisam siguran. Zato kažem, i onda će doći do izražaja hrvatska nesklonost korupciji i nepotizmu i svemu ostalome. Sada, dok imamo neko da nas lupi po prstima i da nam ukaže na kakvi smo i što smo i koji nam upumpava, dakle i vezano i uz potres i uz sve skupa, sve nam je dobro, a ne zanima nas nešto drugo. Što je po meni potpuno glupo. Dakle, ja sam tu rekao u jednom trenutku i kada je Zoran Milanović rekao da smo mi mali, ne bi se trebali miješati. Mislim, Luksemburg je još manji, pa ima ipak utjecaj, ali pa Jugoslavija je bila mala, bila je siromašna, pa je dakle našla jednu strategiju. Dakle, ja sad uopće ne govorim ovo u smislu ideološki da li je to dobro ili ne, nego našla je, dakle, ta skupina ljudi je našla svoje mjesto pod suncem u svijetu podijeljeno između dva bloka. I vi stanete na čelo bloka u kojem je 2/3 svih zemalja Ujedinjenih naroda. Pa mislim, pa to je vrlo respektabilno. I onda te zbog toga zovu i u Kremlj, zove ga papa neće se miješati u vrijeme Hrvatskog proljeća i crkva zbog dobrih odnosa sa Titom, Kennedy ga zove, Nixon mu dolazi, s druge strane i Kina. Dakle, kažem sad, ne uopće ne preuveličavam. Srbija sad još dobro koristite kod lobiranja za glasanje Ujedinjenim narodima. Da. Pa mislim, hoću reći samo, biti prisutan ne ovisi o tome da li ste prebogati, preveliki ili ne znam šta. Ajmo za kraj još samo jedno pitanje, ti si povjesničar. Nekako mene su, ja uvijek, vjerujem da su nas dosta dobro učili u školama, koliko god prigovarali, ali zvoni mi ta rečenica da Liga naroda bila bespomoćna, ona krenuo veliki rat nekako. I stalno mi se ta slika sad danas vraća kod ove nemoći Ujedinjenih naroda, ne znam. Jel ti se čini da se to ponavlja? Ja sam u stvari sada opisao baš jednu kolumnu, nije još objavljena, pa ću sada ovako ekskluzivno reći. Dakle, 1815. je bio Bečki kongres, kada su se moćni ljudi našli nakon Napoleonovog propasti i oni su između sebe dogovorili kako će izgledati granice. Onda smo 150 godina... Tad je Dubrovnik, obala, otišla Austrija. Da. Dakle, i onda smo imali 150 godina kasnije, smo imali Ligu naroda koja se nije baš pokazala, dakle, nakon Velikog rata, ali nema veze. I onda, dakle, imamo Ujedinjene narode, gdje modus operandi je bio dogovaranje, pregovaranje. Naravno da su uvijek oni moćni bili moćni. Bojim se da se sad vraćamo Bečkom kongresu, da Donalda Trumpa uopće ne zanima da sjedne ikad sa predsjednikom Hrvatske, Slovačke ili Luksemburga. Nego, Slovenije možda, da, Slovenije mora ako ništa zbog žene. Ali da u stvari on će htjeti samo s onima s kojima misli da je njegov rang. Dakle, to su najutjecajnije zemlje i bojim se da može pregovarati. Bojim se da će tu ponovno doći do prekrajanja granica, ali ponovno, kao i 1815. za tim stolom neće biti oni čije će se granice mijenjati na lošije, nego oni čije će se granice mijenjati na bolje. Rale, nešto za kraj? Pa ne, evo mogu samo to prokomentirati, da Trump zapravo ima dosta poznanika, neće reći da su prijatelji Hrvata koji sigurno mogu nešto napraviti po tom pitanju i od nekih čak jako uvažava mišljenja. Ali i Srba.
iz Srba isto, da nekih čak jako uvažava mišljenja o Rod Blagojević, recimo, mislim sad dosta popularan u Srbiji. Jest da je bio 8 godina u zatvoru. U zadnje ali- vrijeme je dosta popularan, ali da, to sad ne vezano za geopolitiku, ali on, zašto je bio zatvor i to, ali mislim da se može na njega utjecati s te nekakve periferne strane i da ako ništa drugo može dati neka dobra riječ za sastanak sa nekim našim pa neću reći da će s predsjednikom nužno, ali možda sa premijerom se sastati. Nije bi to tako nevjerojatno, evo, iskreno. Ali mislim da će se drugčije posložiti karte i mislim da će Europska unija napokon morati preuzeti odgovornost, neko preuzeti Europsku uniju na nekakav drugačiji način upravljanja, tipa kao što je nekad Angela Merkel, trebala ona biti ta osoba, ne znam, Macron ili ne znam sad ko bi to trebao biti, a ne nekakvi neizabrani birokrati. Mislim da će Europska unija biti stjerana u kut ako se ovako nastave odvijati stvari i morat će ključni politički igrači preuzeti uzdaj na samom zajednicu država. Da. Evo, to je nekakav zaključak. Bilo je jako zanimljivo, mogli bi pričati satima i zato je podcast zahvalan, možemo pričati dugo. Ovo je jedan od kraćih. Evo, jedan od kraćih, ali ne, kod Raleta to traje dulje, imamo još pitanje i odgovor, ali to on ima dobar format. Tu bih vam se zahvalio. Dragi gledatelji, stigli smo do kraja epizode. Dok čekate iduću subotu, pretplatite se na kanal i pogledajte i stare epizode koje ste preskočili. Gledamo se ponovo u sljedeću subotu u 10 sati. Do gledanja.